semalam kan? Buat assignment je. Buat assignment. Assignment. Okay, tak apalah. Okay. Supposedly you ada baca sikit dulu. Kalau ada baca, so you ada rough idea lah what is chapter 13 is all about. Okay, but then it's okay. So I can close share the slide. Okay. Right, dah nampak? Can you see my slide? Not yet. Dah. Okay, good. Okay, so chapter 13 is about financial statement analysis and financial ratios. So as you can see the layout there, down there, I will start with a brief introduction about this chapter. Okay, what is this chapter is all about? And then we will look at the objectives of the financial statement analysis itself. And then we will look at the tools that will be used in order for the organization, for the business owners and so on to analyze the financial statement, which we will use ratio analysis. Okay, so for ratio analysis, we have three types of ratios, namely liquidity, efficiency, and profitability ratios. Okay, right. So let's start with the first slide. It's about objective, but before I touch on objective, let's go to page 194 under 13.1 in the introduction there. Okay, so let's look. So in the early chapters, students were introduced to the different steps involved in the accounting cycle. So at the end of the accounting cycle, you were taught on how to prepare the final accounts or the financial statements. So financial statement consists of the SOPL and the SOFP. So the one that you had prepared before. Okay, so why is there a need to prepare financial statement? Have you ever asked yourself why business owners, why the management, the directors needs to prepare this financial statement? Why? What are the objectives of preparing this financial statement? Why we need this kind of financial statement? Okay, now can we know the performance of a business just by looking at its financial statement? Now by looking at the SOPL, you only know about the net profit, but does the net profit really portray the performance of the business for that particular period? By looking at the total asset, equities and liabilities, does it really portray the current position or the market position of the business in the industry per se? So you cannot simply conclude by looking at both statement of profit or loss and statement of financial position only. So you need to use another tools, okay, analysis tool or business analysis tools in order to really understand the performance and the position of the business organization as compared with the competitors or as compared within the industry. Okay, now let's look at the second paragraph. Financial statements basically report the performance of a business and its financial position for a particular year. The data contained in the financial statements are transactions that have actually happened during the accounting year. Thus, it seems that there is not much information or conclusion that can be gathered just by looking at the data. So, however, the real value of the financial statements lies in the fact that they can be used in predicting a firm's future earnings and dividends as well as its risk. So, meaning to say, you cannot simply depend on both statements in order to come up with the decision or come up with the planning. Okay, measure the risk, measure the future earnings and dividend and so on. So you mesti ada special tools untuk you evaluate your organization or your business organizations. So the need to evaluate this financial statement is therefore apparent. These are analyzed through the use of various tools, and one of the tools commonly used is the financial ratio. So this is what I told you before. So where you will use this ratio in order to analyze your financial statement. Okay, so ratios ini adalah salah satu alat yang mana kita boleh gunakan untuk kita menganalisa perniagaan kita. Di mana kedudukan perniagaan kita bila kita buat perbandingan dengan kita punya competitors ataupun dengan kita punya
industry as a whole. Okay, right. So itu adalah dia punya sedikit introduction. Ada soalan nak tanya? You have any question to ask? Tak ada. Tak ada? Okay. Sekejap ni, I approve kawan kita ni baru nak masuk. Right. Okay. Now let's go to the objectives. So what are the objectives of this financial statement analysis and the ratios? Apa objektif dia? First of all, okay, kalau tengok dekat 13.2, from an investor's point of view, financial statement analysis is used to predict the business future performance. While from the management's point of view, the analysis is used to anticipate future business conditions and more importantly as a starting point for planning actions that will influence future events. Meaning to see the results or the findings from this financial analysis or ratios will be used by the users in order to make decision. Okay, investors' point of view meaning to say it conclude the external punya point of view. Management point of view maksudnya from the internal side. Okay, so you already learned about two type of users in chapter 1. You have external user and you have internal user. So investors are one of the external users kan. So from the point of view of external users views and from the point of internal users. So both of users will use the same tools, which are ratio analysis tools, in order to analyze or to measure or to evaluate the performance of the business. Okay, for every single of them ada dia punya masing-masing punya target lah. That's why dia kata kat sini, from investor point of view, daripada segi investor, dia akan guna apa untuk financial statement sini? Dia kata used to predict the business future performance. Okay, untuk menganalisa, okay, ke mana hala tuju perniagaan yang dia telah laburkan duit ke dalamnya di masa hadapan. Okay, dia nak tahu apa yang company itu akan buat, apa syarikat itu akan buat atau perniagaan itu akan lakukan. Daripada management team pula, so the results from the analysis and the ratio will be used by them in order to make decision in term of planning. Kan, buat business planning. Planning ni banyak kan, business planning ni ada operational planning, financial planning, marketing plan, and then ada yang gunakan untuk human resource plan. Okay, so how can they come up with this plan without any data, relevant data? So dia perlukan data yang sesuai. So apa data yang sesuai ni lah? Financial statement analysis and ratios ni lah adalah data yang paling sesuai in order for the management team to come up with those plans that I mentioned before. Okay, sangat penting. Just like us as a student, for example. So I believe before you start your class, before you start your first semester, okay, maybe you have some plans to do. Okay, how can you achieve a good result, or not a good result, but excellent result in every single course code that you enroll in? For example, ACC 106, apa lagi you ambil exam ni, ELC lah, MGT lah, ada yang ambil ECO lah. So that will be the subject. So what are your plans in order to make sure that you able to score, okay, as high as possible for every single subject that you registered before? So apa plan you? Kan, dari segi kelas, dari segi tutorial, assignment, final exams, okay, and in terms of your tools, relationships with the classmate, relationship with the lecturers. So these are all the planning. You mesti ada plan and strategy macam mana you nak tackle of this issue. Sekarang you menulis dalam ODL, tapi bila you dah masuk F2F classes, lain pula plan dia, mungkin tak sama. Okay, so at the end of the semesters, for first semester you akan ada final exam, final assessment, then you will get your result. So dapatlah you punya CGPA. So your CGPA will be your analysis lah tu. That will be your analysis. What kind of analysis? Analysis in terms of your study. That's why they come out dengan grade A, B, C sampai apa, F kot. Until and then dia ada GPA kan.
1, 2, 3 until you 4 flat. So you akan dapat you punya CGPA. So from that CGPA for first semester, that will helps you in order to come up with another new plan for the next semester. Because I believe from this throughout of this semester, you able to identify your weaknesses. Betul tak? You mesti ada identify apa aku punya kelemahan. Sepanjang semester 1 ni, wah, okay, what are my weaknesses? If you able to identify your weaknesses, then you can take appropriate step to overcome them. For example, aku punya weaknesses kurang participate dalam kelas. So bila lecturers tanya soalan, aku tak nak jawab, takut nak jawab. Tapi semua tu mungkin ada markah, siapa tahu, lecturers yang tahu. Participation in class. Some subject, okay, they require student to participate, to actively participate in class, especially in term of discussion. Sebab ada markah. Ada subjek macam tu. Dia bukan, you tidak dinilai mengikut exam. You dinilai mengikut aktiviti yang you buat dalam kelas. So kalau you aktif, argument, argue, discuss, debate and so on, so markah you lebih lah. Tapi kalau you senyap, membatu je, tak cakap sepatah orang pun, so markah you rendah. So ada subjek begitu. I think macam student Masscom, begitu. Student language, so begitu. Student ni lah language kan, student daripada Akademi Pengajian Bahasa. So dia perlu bercakap. Because sekali dia bercakap, pensyarah tu akan perhatikan, akan bagi markah. Tak kisah point tu betul ke, point tu salah ke, the main point adalah you participate. So participation tu ada weightage dekat situ. So kalau itu adalah weaknesses you, then for the next semester you must be more active lah. Tak adalah nak boleh malu-malu lagi. Okay, first semester boleh lah lagi dimaafkan. Dah masuk second semester, third semester, takkan nak malu sampai bila nak malu. Okay, tu tak boleh. So that will be weaknesses. So if you found your weaknesses, then you can take corrective measures, steps in order to overcome that weaknesses. So same goes to business. Okay, kalau dia nampak profitnya rendah, ratios dia rendah, so apa masalah dia? Sales tak capai sasaran. Sebab apa? Ataupun produk tak terjual. Sebab apa? Maybe because produk tu bukan apa yang dimahukan oleh pembeli. Contohnya kan. So you jual something yang bukan orang nak. Memang tak ada siapa yang nak beli. So kita kena jual sesuatu yang sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat sekarang ini. So for example apa? Fikirkanlah apa yang sangat diperlukan oleh masyarakat zaman kini. So kena. Okay. Contohnya sekarang kita semua memerlukan laptop dan desktop. Jadi kalau you jual mesin type, laku ke? Tahu mesin type tak? Tahu. Mesin type tak? Tahu. Tahu kan yang dia type, lepas tu dia tolak lagi dia punya tu. Lepas tu type lagi sampai ujung, dia tolak lagi. Mana ada orang pakai sekarang? Ataupun you nak jual fax machine. Ada ke orang pakai fax machine right now? No. Tak. Jadi, you rasa you boleh untung ke dengan jual machine fax? Memang tak ada siapa nak pakai. Because betul tak? Scanner. Tak ada siapa nak pakai scanner. Because kita ada cam scanner dah. Install dalam apps dalam handphone saja. So dah tak laku pakai scanner. So itu produk yang bukan dalam demand. Jadi kalau you teruskan, maksudnya you short sendiri je lah you berniaga tu. Jadi bila kita nak berniaga, menjual sesuatu produk, kita kena tahu apa demand yang daripada masyarakat. Apa yang mereka mahukan sekarang. So dia you jual. Okay. As business can use its strength to its advantage. So beside weaknesses, okay, kita individu also have their own strength. Business also have their own strength. So apa kita punya strength? Apa kita punya kekuatan? Apa perniagaan itu punya kelebihan berbanding dengan dia punya pesaing-pesaing dia yang lain? So gunakan kelebihan tersebut untuk generate more income, generate more sales to the business. For example, right now, okay, my wife, she run a business. Okay, so my wife adalah seorang business woman. Okay, so dia terlibat dalam textile industry, jual retail lah, mostly retail, busana wanita, especially untuk hijab. So dia jual macam-macam jenis tudung, anak tudung, macam-macam lah, semuanya berkaitan dengan hijab lah,
So perempuan lah kan, pakaian perempuan. Okay, so dia ada kelebihan dia. So selalunya I akan bantu dia lah, especially bila weekend, dan I akan bantu dia di kedai. So we have kedai here kat Seremban ni, so kita jalankan perniagaan kita dah almost 5 to 6 years dah. Alright, so artikel produk memang banyak, bersepah-sepah. Kan, kedai tudung memang banyak right now, tak payah cakap ni lah, online bagi banyak, tak payah cakap. Tapi kita bercerita dalam satu kawasan tu lah sebab dia berniaga di dalam satu mall, di Maidin Mall Seremban 2 kat area Seremban ni. So dalam tu ada dalam 2-3 kedai yang sama yang menjual produk yang sama. Okay, the most identical product. So memang perfect competitors kat situ lah. Okay, so harganya sama. Mungkin lebih sikit atau kurang sikit. Produknya sama, kualitinya lebih kurang sama. Nak bezakan tu memang a very thin line lah, nak bezakan memang susah. Okay, so but apa kelebihan dia? So dia menggunakan kelebihan dia untuk jual produk tersebut. Nah, apa kelebihan dia? So bukan nak menjual produk kat sini, tapi kelebihan yang I nampak adalah bila I tengok my wife ni, sekarang dia memang staff dia jaga. So bila dia datang ke kedai, dia ada satu orang kata spark yang mana bila dia layan, orang mesti beli. Faham tak? Bila dia layan customer dia pasti beli. Walaupun pada asalnya customer itu dah hanya datang ke kedainya hanya untuk window shopping saja. Cuci-cuci mata je. Tengok design baru apa, nak pegang kain yang paling latest apa. Saja sibuk-sibuk nak buat sepah kedai orang. Pernah tak buat macam tu? Tak. Jangan itulah. Dia buat sepah je, dia bukan nak beli pun, dia saja pegang-pegang. Ini akhir tak jadi Tak beli ada. lah. Saya tolong lipat lagi. Atau lagi Alhamdulillah. So ada. Memang ada customer macam tu. Kita tak nafikan sebenarnya kita pun buat macam tu kan. Masuk kedai kasut cuba tapi tak jadi beli. Sibuk je nak cuba kan. Okay. Tapi tak salah pun sebab kita nak cuba kan. Okay. Tapi specialnya my wife ni adalah dia boleh tukar mindset customer dia daripada mencuba kepada terus membeli. Faham tak? So bila you masuk kedai you tu dengan tangan kosong, you mesti akan keluar daripada kedai tu dengan sekurang-kurangnya satu beg plastik yang ada barang dalam tu. Walaupun setakat anak tudung berharga RM5. So itu kelebihan dia. Bukan nak cakap kata oh nak lah, rasa nak up bini sendiri. Tak, ini memang betul I perhatikan benda ni. Sebab bila I yang jaga, I yang jaga. Tahu tak mentaliti masyarakat kita, lelaki jaga kedai tudung, dia rasa macam pelik. Lelaki jaga kedai tudung. Come on. Dekat KL, lelaki jual telekung, okay? Pernah tak pergi jalan tar? Siapa kalau KL sini pernah pergi jalan tar tak? Pernah kan? Pernah tak turun bazar Ramadan dia? Bila musim bulan puasa. Saya dua benda. Satu, puteri tak masuk lagi. I dah approve dah. Okay, yang kedua? Dah approve lah. Okay, kedua lagi pelik yang pakai tudung. Lelaki pakai tudung. Itu lagi pakai tudung lain. Semalam dah tangkap gari kan. Ada lelaki yang bukan yang wanita dah kena tangkap, nangis-nangis tangkap gari. Tunjuk tangan luka kena gari. Badan luka. Okay. So back to our story just now. So dia kalau you pergi tak pelik. Kalau I biasa pergi jalan tar tu, I pernah pergi zaman bulan puasa tau. So selalu kan orang pergi suka hujung-hujung minggu, hujung sebelum nak raya kan. Sebelum nak raya sibuk lah pergi 2-3 hari sebelum raya, sibuk turun pergi jalan tar tu, tengoklah memang penuh gila lah, ramai orang. So I pernah pergi, sajalah nak cuci, bukan nak beli pun, saja nak sibuk-sibuk. Banyakkan orang pergi sana tu saja nak sibuk-sibuk, nak tengok, nak rasa suasana, tapi membelinya tidak. Itu yang buat jam tu. So bila pergi sana, apa yang I nampak daripada jauh, ada macam pocong tau. Dah lah gelap malam. Nampak daripada jauh, nampak macam ada pocong berdiri bertinggi atas, sama tinggi dengan kemah. Apa pula pocong mana? Pula bulan puasa semua tu kena ikat ni. Sampai kat depan kedai tu, rupanya lelaki pakai telekung putih daripada atas sampai bawah, lengkap dengan kain sekali ya, sebab nak lelong telekung dia. Kata, oh my god, kau dah lah gelap-gelap pakai telekung warna putih. Macam mana budak-budak tak tengok histeria? Macam tu sekali.
So kat KL dia dah biasa. Tapi bila I jual kat sini kan bila I jaga kedai, my wife, pelik. Lelaki jaga kedai tudung. Lelaki, kata macam pelik ke? Sekarang banyak lelaki jual minyak wangi lagi. Kalau pergi kat Aeon ke kan. Lelaki jual minyak wangi, jual barang makeup pun ada. You all, tak terkejut I all. Jual barang makeup. Lagi power makeup lagi pada perempuan. So macam mana tu? Why? So back to our story just now. So my wife dia memang macam tu. So dia boleh membeli. So kelebihan dia adalah dia manis mulut dia. Dia layan. Customer tu mesti beli. So I pasti je. Kalau dia layan customer tu mesti beli. Kata pelik. Ini powernya apa yang you cakap mandem apa pakai ni? Kata tak. Sebab kelebihan dia adalah dia tahu kelebihan dia adalah dari segi layanan. So bila ada customer ni dia suka dilayan macam raja tau. Bila masuk dalam kedai dilayan macam memang VIP habis lah. Layan. Dia akan beli. Customer tu pasti akan beli. Satu, dia akan rasa kesian lah. Kesian lah budak ni dah ambil. Dah buka tudung ni. Takkan aku tak beli. Tak apalah nak sedapkan hati dia. Aku belilah sikit. Dia mesti beli punya. Rather than kalau you masuk kedai tu, barang yang you nak ada, tapi penjual tu sekat layan tak layan je. Kalau you tanya, ada tak tudung kalian ni? Ada tu. Nak warna ni. Carilah sendiri kat situ. You rasa you nak beli tak? Tak. Tak. Mesti you tak nak beli punya kan? Anak. Walaupun warna, kain, potongan yang you nak ada dekat kedai tu. You mesti takkan beli. Tak jadi beli. You rasa macam, apa hal kalau layan aku macam ni? Tak payahlah. Pergilah kedai lain. Betul tak? So macam wife ni, walaupun kadang-kadang barang dia tak ada. Katakanlah dia nak beli apa? Tudung, selendang lah, shawl cotton. Contohnya, shawl cotton tak, shawl chiffon. Contohnya kan. Shawl chiffon yang 1.85 yang standard punya kan, 1.85 meters tu. Okay, so saya nak chiffon. Shawl chiffon, warna apa? Warna, kalau lelaki, dia kata warna, dia tahu basic colour je. Hijau, kuning, biru, hitam, putih. Tapi bila tanya perempuan warna, putih dia je ada 5 jenis putih yang berbeza. Betul kan? Betul. Betul. Dia ada off white lah, dia ada apa lagi, cream white lah, dia ada apa benda lah, putih ada. Macam-macam, tak payah tanya lah kan. Putih je dah 5 colour. Kuning tak payah cakap. Itu belum yang colour nude colour, nude colour kan, colour kulit. Itu lagi banyak. Itu lagi banyak. Dia nak cari sama kulit dengan sama colour dengan kulit dia. Baik dia kata, baik kau toreh je kulit kau tu jadikan tudung. Macam tu je. Dia lebih kurang betul macam, kan? Betul kan? Betul sir. Dia lebih kurang macam kalau lelaki, dia lebih kurang macam lelaki masuk satu kedai beli 10 barang. Kalau perempuan 10 kedai satu barang. Tapi I tak salahkan, tapi memang dia macam tu. Perempuan dia sangat teliti. Itu kelebihan perempuan ni. So I suka kadang-kadang pergi membeli belah dengan wife I sebab dia sangat teliti. Selalu kita lelaki kan, cuba, belilah. Dia tak. Dia akan belik benang kat situ. Ini benang dia tercabut ni. So dia tukar. Ni kotor ni, so dia tukar. Macam tu sekali. Tapi bagus sebenarnya. Sebab dia orang ada ketelitian tu yang lelaki tak ada. Lelaki ni dia main layan, dia tak sedar. Suar baru tapi koyak. Tak sedar. Tapi bagus. So kelebihan masing-masing lah kan. Okay, so dia ada kelebihan kat situ. So dia layan customer rasa macam mesti nak beli. Benda ni pun I pernah berlaku sebagai customer. So I pernah I pernah ke satu tempat di negara kata matahari terbit. So I pergi ke satu kawasan Osaka, nama dia Shinsaibashi. So I pernah pergi ke situ dan I masuk satu butik Onitsuka Tiger, tahu tak? Kasut Onitsuka Tiger tu. Enggak tahu. Tahu sir? Enggak tahu. Dia kasut ala kalau ada kan? Tahu. Dia kasut Onitsuka lagi. Okay, I pernah pergi satu butik ni. So butik ni Onitsuka Tiger ni memang popular lah dekat Jepun. Dekat Malaysia ada tapi tak banyak butiknya. So selalu design dia sangat lambat. Kat Jepun ni cepat. Design dia cepat. Dan dia ada 2 floor. Floor yang pertama adalah design yang biasa, yang harga yang affordable, yang bukan design limited lah, biasa. Maksudnya harganya maybe tak sampai 100,000 yen dekat atas. So I pergi ke tingkat atas. Tingkat atas tu adalah yang limited edition, mungkin ada collaborate dengan designer dan sebagainya lah, yang memang harganya lebih 100,000 yen dengan kat atas.
So bila I pergi ke atas, so I nampak satu-satu kasut ni Sukar Tiger ni warna hitam. Macam kasut sekolah tau, tapi bukan kasut sekolah. So itu yang uniknya tu. Daripada jauh nampak biasa, tapi bila dekat baru kita nampak dia punya premium dia. So I minta lah promoter tu, okay, can I have this size? Kata okay. Lepas tu dia suruh minta I duduk. Okay, dozo. Dia suruh I duduk. So I pun duduk. Dan dia bawa lah size yang I nak tu. You rasa lepas tu apa dia buat? Dia pakaikan. Dia pakaikan. Wow. Dia bukan saja pakaikan, dia bukakan kasut yang I pakai waktu itu. Princess. So dia bukakan kasut I, segan lah kita, soaking kita berapa hari tak basuh. So buka kasut, dia pakaikan kasut, siap ikat lagi. Lepas tu dia suruh I jalan. Okay, jalan-jalan, walk, dia kata walk. So I jalan lah, jalan-jalan. Tapi kita tak beli pun sebab sajin lah. Kasut mahal gila kot, 100,000 yen you boleh convert dalam RM1 Malaysia berapa ratus ringgit. Tetapi I tak beli pun. Tapi yang I rasa macam wow, adalah layanan dia sampai situ. You pergi Bata tengok, ada tak buat macam tu? Tak. Jangan harap. Dia ambilkan je, nah pakai sendiri. Perempuan tak pergi Bata, perempuan pergi Vinci kan. Kalau pergi Vinci, bunyi apa yang selalu you dengar? Kalau you masuk Vinci, kedai kasut Vinci, bunyi apa yang you selalu dengar? Tak tahulah, sir. Sedap. Bunyi apa tahu? Bunyi perempuan, customer perempuan ambil kasut lempar kat bawah sebab nak cuba. Ketak, bunyi. Betul kan? Ya. Betul. Sayanglah you ambil, you letak elok-elok, okay nak cuba elok-elok, ini tak ada. Sebab I tengok wife pun sama. Macam tu. Dia ambil kasut yang dia cuba, dia lempar je kat lantai, dia cuba. Lepas tu dia tak ambil, dia biar kat bawah tu. Dia ambil lagi, dia biar kat bawah tu. Dia ambil lagi, dia biar kat bawah. Lepas tu tak jadi beli, dia biar. Kalau tu kenapa sepah-sepah kan ni? Alah biarlah, pandai-pandailah dia punya staff tu betulkan. Dalam kepala I, kau tak suka kedai kau orang sepahkan. Tapi kau sepahkan kedai orang macam tu. Macam tu kan. Tapi itu biasalah. Biasalah kita customer. Okay, tapi itu yang point I adalah layanan. So itu adalah advantage. So bila advantage, strength, so kita boleh gunakan strength itu untuk improve our business performance. Okay, so these are all the objectives. Why? We need to understand the financial statement analysis. Okay, so clear kat situ. Dah banyak explanation, contoh yang I bagi berkaitan dengan objektif. Selalu objektif ni keluar bahagian multiple choice question ataupun fill in the blank. So kena tahu jugalah. Alright, now kita pergi kepada bahagian dia punya ratios. So ratios to analyze the financial statement. So we have 3, liquidity, efficiency and profitability. Okay, now let's look at the first one. In terms of liquidity. So liquidity ni adalah apa? Liquidity maksudnya kecairan. Okay, nisbah kecairan. Okay, so apa gunanya liquidity ratios? So liquidity ratios measures the ability of a business to meet its current obligation when they become due. Meaning to say, you want to know the ability of the business in order to settle their debt. Kita nak tahu sama ada syarikat atau perniagaan kita mampu bayar hutang dia ataupun tidak. Okay, so under liquidity ratios, you have 2 type of ratios, which are current ratio and asset test or quick ratio. Okay, now let's look at the first one, current ratio. So current ratio will help organization to indicate the ability of them in order to pay its current liability when they become due. Maksudnya kita nak tahu sama ada kita ada cukup tak aset jangka pendek untuk membayar liability jangka pendek. Ataupun aset semasa untuk bayar liability semasa. Right, now let's look at the formula. Formula ada kat situ, dalam textbook pun ada. Okay, how can you calculate your current ratio? So by dividing your current asset with current liability. So ambil total current asset bahagi dengan total current liabilities. Okay, if you look at the example 13.1, let's look at example 13.1. So the books has current asset 15,000 and liability 7,005. So by dividing those two component, dia dapat 2 to 1. Okay, now certain book, the answer is in ratio format macam ni, 2:1. Ada juga buku jawapan dia cuma bagi dalam bentuk 2 times macam tu. So either one lah, you can give answer like this or like this, sama sahaja. Okay, now next adalah selalunya soalan final exam, if you go to the past exam question, the question will request the student first calculate the ratio, next comment. So ini adalah comment dia. You kena komen apa yang you dapat, komen.
So this will be the comment. Apa maksud dia? Okay, if Kaihuan ratio is 2:1, this means that for every RM1 of Kaihuan liability, the company has RM2 of Kaihuan asset to repay that RM1 of Kaihuan liability. Maksudnya apa? Maksudnya untuk setiap RM1 liability, perniagaan itu ada RM2 untuk bayar liability tersebut. Maksudnya bagus ke tak bagus? Bagus. Bagus. Sebab apa bagus? Dia ada lebih. Dia ada lebih, very good. So dia ada RM2, hutang RM1, bayar. Ada tak lebihan? Ada lebihan RM1. Kalau dia dapat 1:1, maksudnya apa? Sama. Dia sama. Sama. Means that dia boleh bayar tak hutang dia? Boleh. Boleh. Tapi Tapi tak ada untung. tapi tak ada simpanan. Tapi tak ada saving, which is bahayalah. Okay, sangat bahaya. Because dia ngam-ngam aja duit dia. So dia ada RM1, hutang dia RM1, bayar, habis. Kalau less than 1, 0.8, 0.7, ini maksudnya perniagaan itu ada masalah liquidity. Sebab duit tak cukup nak bayar hutang jangka pendek dia. So bahaya kat sini. So meaning to say we can assume that if the Kaihuan ratio is 2 and above, okay, 2 dan lebih besar daripadanya, so kita boleh assume that Kaihuan ratio untuk perniagaan tersebut bagus. Kalau Kaihuan ratio dia less than 2, maksudnya 1 and below, means that Kaihuan ratio for that particular organisation is bad. Tak elok lah, tak bagus lah. Okay, dapat? So that will be Kaihuan ratio. Next under liquidity will be acid test ataupun quick ratio. Okay, so this ratio is a better measure of liquidity because it doesn't take into account the inventory, which is the least liquid asset of Kaihuan asset. Prepayments are deducted because they are considered to be less liquid and will not be converted to cash. Okay, dia ada sedikit perbezaan dengan Kaihuan ratio tadi dari segi dia punya formula. Bila kita tengok formula dia, apa yang you dapat adalah yang sebelah atas dia kata Kaihuan asset minus inventory. Inventory here adalah closing ya. Closing inventory and minus prepayment. Prepayment here maksudnya adalah your prepaid expenses dan accrued income. Okay, totalkan sekali lah. So dapatlah prepayment. So kena keluarkan. Daripada you punya total current asset, okay, tolak closing inventory, tolak prepaid expenses and accrued income. So you akan dapat satu amount. So amount tersebut bahagi dengan current liability. Okay, ini adalah formula yang pertama untuk dapatkan nilai yang atas. Formula yang kedua yang you boleh gunakan untuk menggantikan nilai yang atas ni adalah cash plus bank plus account receivable. Okay, itu adalah alternatifnya. Okay, you akan dapat amount yang sama. Cash plus bank plus receivable divide by current liabilities ataupun current asset minus closing inventories minus total prepayment divide by current liabilities. You will get the same answer. Okay, so you boleh gunakan mana-mana yang berkaitan, mana-mana formula yang ada mengikut data yang diberi dalam soalan. Okay, so explanation dia apa? Okay, now let's look at the comment. So if asset test ratio is 1.5 to 1, it means that the company has RM1.50 of its liquid asset. Nampak? If its liquid asset to repay its RM1 of its current liability. Now, kenapa dikeluarkan closing stock ni? Kalau you perasan kan, why the formula requires you to deduct closing inventory out of the calculation? Sebab apa? Tengok kat sini ayat dia kata because inventory is the least liquid asset. Aset yang kurang cair. Apa maksud kecairan aset cair ni? Liquid tu maksudnya cair lah. Apa maksud aset, liquid asset? Aset yang cair. Aset yang cair itu maksudnya aset itu kita boleh ubah ke bentuk-bentuk yang lain dalam sekelip mata. Contohnya, let's say petang ini I bagi kepada you all semua dalam satu kelas ni RM10 seorang. Pukul berapa sekarang ni? Pukul 2.50. Okay, 2.50 I bagi pada you, if each and every one of you RM10. RM10 lah untuk I bagi pada you.
Malam sekarang lepas maghrib, I nak laporan daripada semua orang apa yang you all dah buat dengan RM10 tu. You rasa apa yang you akan laporkan? Ha. Makan. Beli makanan. Apa dia? Guna duit untuk beli makan. Ada yang gunakan untuk beli makanan, ada yang gunakan untuk maybe beli top up, ada yang gunakan untuk berbelanja lah. Senang cerita untuk berbelanja. Baru pagi petang, malam dah habis. Maksudnya apa? Cash tersebut yang I bagi RM10 tu terus dah switch jadi benda lain. Jadi makanan, jadi top up, jadi isi minyak motor. Nampak tak? Itu maksudnya cash ini adalah the most liquid asset. So bila dia cair, dia boleh ubah bentuk. Kalau closing inventory, dia cair tak? Yes, dia cair tapi dia kurang, least liquid. Sebab apa? What do you think? Boleh tak kita tukar inventory kepada cash? Boleh tak kita tukar inventory kita daripada cash? Boleh? Macam mana? Macam mana? Macam mana nak tukar inventory kepada cash? Jual inventory tu? Kita jual inventory tu, betul? Good. So kita kena jual lah. Kalau ada siapa yang nak beli. Tapi kalau tak ada siapa yang nak beli, boleh tak tukar kepada cash? Still tak boleh. Jadi masalah kat situ. Sebab you terpaksa bergantung kepada third party. Third party tu customer lah. So selagi customer tak beli, selagi tu tak boleh convert kepada cash. Sebab itu closing inventory ini dikeluarkan. Sebab dia consider sebagai least liquid asset. Okay, next prepayment. Kenapa prepayment dikeluarkan? Nampak dia kata apa kat sini? Prepayments are deducted because less liquid and will not be converted to cash. Maksudnya dia hanya adalah adjustment. Kita belajar prepayment ni dalam bahagian adjustment kan. Dia hanya adalah adjustment on double entry sahaja. So dia memang bukan cash item pun. Okay, sebab dia dikeluarkan langsung. So apa yang tinggal? So bila you keluarkan closing inventory and prepayment out of your current asset, yang tinggal adalah ketiga-tiga item yang I tulis ni lah. Cash, bank and receivable. Cash and bank memang the most liquid asset. Receivable selepas bank adalah receivable. Dia punya tingkat liquid dia tu kan. Level kecairan dia adalah yang paling pertama adalah cash, followed by bank, yang ketiga adalah receivable. Kenapa receivable consider sebagai liquid asset? Sebab apa? Boleh tak kita dapat tukar receivable kepada cash? Can we change receivable to cash? Boleh. Boleh. Macam mana? How? Sebab How can we receivable tu change cash our yang receivable? kita dapat dari customer. Cash yang kita dapat daripada customer. Kita kutip lah kan. Sebab dia kan hutang dengan kita. Receivable ni kan customer yang berhutang. So boleh tak kita dapatkan duit? Boleh. Kita jumpa dengan dia, minta lah hutang kita. Betul tak? Minta duit. Mungkin dia tak bayar penuh, dia bayar sikit. Tapi dapat tak duit, dapat tak cash? Dapat. Okay. So that's why receivable still dalam calculation tu. Okay, understand? Boleh? Boleh dapat ya? Faham. Okay, good. Right. Next, itu adalah bahagian liquidity ratios. Okay, done. Next one will be efficiency ratio. Okay, ini nisbah apa? Efficiency apa dalam bahasa Melayu? Tak ingat lah. Dia ada bahasa, ingin bahasa dia ada tapi saya tak ingat. Efficiency ratios. Okay, tak kisahlah. Kita tengok dia punya objektif dia. So efficiency ratio will be used in order to measure the efficiency of the business in managing its asset to generate revenue. So meaning to say, we want to know whether the business able to fully utilize its asset in order to generate income. Okay, ada perniagaan dia ada banyak aset. Tapi dia tak tahu nak gunakan aset dia untuk dapatkan sales. Tapi ada juga perniagaan, aset dia sikit tapi sales dia, income dia banyak. Sebab apa? Sebab dia tahu macam mana nak gunakan aset dia. For example kan, you dekat rumah, for example katakanlah kat rumah tak buat apa-apa. Cuti panjang tak buat apa. For example nanti nak cuti kan, cuti panjang tak buat apa. Tapi ada aset tak? Ada. Apa aset you? Ada kereta, ada yang ada motor. Contohnya. Ada orang ada kereta, ada motor tapi tak tahu nak buat apa.
habiskan duit isi minyak pergi jalan-jalan aja. So duit keluar, duit masuk tak ada. Macam mana you nak masukkan duit kepada you menggunakan aset yang you ada? You rasa apa yang you nak buat? Grab. Okay? Grab. Grab. You buat Grab. Good. Ada yang buat Grab car. Sebab dia ada kereta. So cuti panjang tak buat apa. So dia daftar dengan Grab car. So dia bawa Grab. Dapat tak duit? Dapat. So dia bijak menggunakan aset yang dia ada. Ada yang ada motor. So apa dia buat dengan motor dia? So dia daftarlah dengan Food Panda ke, Grab Food ke. Sekarang banyak kan. Yang AirAsia pun ada kan. Apa nama AirAsia punya tu? Gojek. Ha? Apa Malaysia, AirAsia punya yang AirAsia pun baru juga kan, baru keluar. Dia bag dia warna merah tu. Baru-baru ni dia ada announce dekat TV. Dia logo dia A kot. A putih, background warna merah. Apa benda tak, tapi setakat KL je. Lembah Kelang dan Selangor je. Kalau luar daripada tu tak belum cover lagi kan. Pun ada juga. So boleh daftar. Ada motor kan, daripada membazir tak buat apa-apa, motor tu tak bergerak, tak boleh keluar mana PKP ni, boleh daftar, boleh jalan. Dapat duit. So itu maksudnya you efficient lah. Okay, you are very efficient in order to use your asset to generate income for yourself. So same goes to business. They have their asset, so what they did with their asset. Sama ada dia buat income ataupun dia just biarkan dia asset tersebut. Okay, so dia ada dua ratio bawah efficiency ni. The first one will be inventory turnover ratio. So this ratio will indicate how many times the inventory has to be replaced within an accounting period. So the higher the inventory turnover, the better it is for the business since the sale is increasing. So kita tengok formula dia. Formulanya adalah cost of sale or cost of goods sold divide with average inventory. So how can you calculate your average inventory? Okay, by total up your opening and closing inventory and divide by 2. So campurkanlah opening stock, campur closing stock, bahagi 2. So dapatlah average stock. Dan masuk dalam formula inventory turnover ratio, bahagikan dengan cost of goods sold. So dapatlah jawapan dia. Now let's look at example 13.3. Tengok example 13.3. So dia dah bagi cost of sale 60,000. And then average inventory dah ada. Kan 25 campur 15, 40 bahagi 2, 20,000. So 60,000 cost of sale divide with 20,000 average inventory, dia dapat times. So jawapan dia dalam bentuk times ya. Macam tadi liquidity ada dua jenis jawapan. Sama ada dalam bentuk ratio, ada dalam bentuk times. Tapi untuk inventory turnover, jawapan dia dalam bentuk times sahaja. Okay, so for example 3 times. Ini kan dalam UP textbook tu 3 times. So, apa maksud 3 times ni? Apa maksud dia? Okay, 3 times ni means that, tengok point number 1 dekat example tu. It indicates how many times the inventory has to be replaced within accounting period. So in this case, 3 times. Meaning to say, dalam masa setahun, perniagaan itu pusing stok dia 3 kali. Okay, inventory turnover ratio ni adalah nisbah pusingan stok. Maksudnya apa? Maksudnya berapa kali you restock produk you. Maybe ada sesiapa yang dalam kelas ni pernah ada pengalaman kerja dekat confectionery store ke, dekat kedai alat tulis ke, 7-Eleven ke, ataupun Family Mart ke, ataupun kedai-kedai stesen minyak. Ada tak? Pernah kerja tak mana-mana dulu sebelum ni masa menunggu result SPM? Ada? Pernah kan? Okay, pernah tak buat restock barang? Nah. Kan you order, tengok dekat, katalah you kedai dekat 7-Eleven, okay, tengok stok, stok air dah habis, so kita kena order. Stok Maggi cup tu dah habis, kena order. So itu adalah you punya pusingan stok lah. So lagi banyak yang you buat dalam masa setahun, maksudnya apa? Maksudnya produk you are in demand. Okay. So kalau katakanlah, for example lah, okay, I separate your class into 2 team. Satu team I bagi stok botol air plastik. Macam Tupperware tu kan, I bagi kat you, jual. Satu team lagi I bagi botol kaca, jual. Team yang botol plastik ni, purata 1 bulan mesti dia akan jumpa I sekali, jumpa I balik untuk apa? Untuk minta a new stock. So dalam setahun, 12 kali dia jumpa I untuk restock barang dia. Maksudnya dia punya inventory turnover dia adalah 12 times. Setiap bulan restock, setiap bulan restock, setiap bulan restock.
Tim yang botol kaca tadi ni 4 times a year. Dalam setahun 4 kali je dia jumpa I untuk restock barang dia. Maksudnya apa? Produk apa yang dalam demand masa itu? Plastik. Yang plastik. Sebab apa? Asyik habis saja kan? Jual habis. Sebab semua orang nak pakai botol plastik. Lebih mudah, ringan dan boleh bawa ke mana-mana. Dan lebih selamat. Kalau botol kaca berat, mudah pecah dan sebagainya. So tak nak. So dia punya stock turnover dia tu slow. Ada tapi slow. So that's why dia kata kat sini, the higher the turnover figure, the better it is for the business. Because why? Lagi cepat dia berpusing, lagi banyak. Itu maksudnya kita punya produk mendapat perhatian masyarakat. Okay? Dapat? Alright. So itu adalah untuk inventory turnover. Okay. Next one. The next ratio under efficiency will be average collection period. So this ratio will help an organization in order to measure the number of days the company takes to collect from its debtors. We need to see how long that you takes in order to collect money from your receivable. Okay, so the shorter the period, the better it is for the business in terms of liquidity. Okay, sebab apa? Bila you mengambil masa yang singkat untuk kutip hutang daripada customer yang berhutang, itu akan menyebabkan cash you meningkat. So bila cash you meningkat, dia akan membantu you untuk meningkatkan you punya liquidity ratio tadi. Kalau customer you berhutang dan ambil masa lebih daripada 1 ke 2 bulan untuk bayar hutang dia, apa akan jadi pada you punya cash? Kurang. Kurang. So bila cash you kurang, boleh tak you buat inventory turnover? Boleh tak you hit high inventory turnover? Tak. Tak. Sebab apa? Tak. Sebab apa? Kalau tak cukup. Yes, sebab tak cukup duit nak beli stok baru. Betul tak? Okay. So benda ni berkait. So bila you punya average collection period, tak cukup duit, betul. Bila average collection period you terlalu lama, sampai 90 days, 120 days, for example, lebih daripada 3 bulan lah. Lebih daripada 3 bulan, dia akan effect cash. Bila effect cash, first, you punya liquidity ratio tadi akan jatuh. Okay, you punya liquidity ratio akan jatuh. Yang tadilah, current ratio dengan asset price ratio tadi. Itu yang pertama. Yang kedua pula, you punya inventory turnover juga akan jatuh. Sebab you tak cukup duit nak pusing balik modal you untuk beli stok baru. Duit tak cukup sebab customer hutang banyak sangat. Lambat bayar. So that's why dia kata kat sini, the shorter the period, the better for the business in terms of liquidity. So dalam masuk ke the formula. Formulanya adalah receivable divide with credit sale. Okay, yang ini saya nak cerita sikit. Some question, dia cuma bagi total sale sahaja. Say lah total sales 100,000. And then dia silent. Dia tak cakap ini sale cash sales ke, ini credit sale, dia tak bagi tahu. Now, kalau dia tak bagi tahu, just gunakan yang 100,000 ini sebagai dia punya credit sale. So we need to see, we assume the total sales given in the question are from credit sales. Okay, that was number 1. Number 2, the second situation is when the question give you the total sales 100,000, but in the additional information, dalam additional information dia ada bagi tahu credit sales are 70% from total sale. Clear dia dekat kat situ. Dia bagi you total sales 100,000, at the same time ada additional information stated that credit sales are 70% from total sale. Maksudnya apa? We need to say you kena hanya gunakan credit sales sahaja. Sebanyak 70,000 lah. 70% out of 100,000 will be 70,000. Okay, dapat? Faham tak? Faham. Boleh dapat kelas? Boleh. Boleh? Okay. Boleh sir. Okay, good. Itu yang pertama. Yang kedua adalah isu yang ini. Okay, yang kedua adalah isu ini. Now, certain question, they give instruction to student. Dia kata apa? Okay, dia kata instruction kat sini.
1 year is equal to 360 days dia cakap. Ataupun sometimes dia kata assume 360 days per year dia cakap macam tu. So bila dia dah bagi instruction begini, meaning to say you tak boleh gunakan 365, you kena gantikan dengan 360. Sebab soalan dah minta begitu. Alright. But if the question silent, dia tak cakap ni, ayat ni tak. Sir. Sir left tadi. Hi sir. Hai. Ya Allah Akbar. Sejak bila air dah terkeluar? Oh my god. 2 minit dah. Sejak tadi. 10 minit? 3 minit lepas. Ya. Oh my god. Ada siapa call air ke tadi? I tak perasan. Maklumkan pada tak ada Alia kata saya pergi dating tadi. Pandai lah. Okay. Pindah. Dah berapa lama air dah terkeluar? I tak tahu. 3 minit 3 lepas. minit, Mas. sir. Around 3 minit. Ya, okay. Alright. Okay. Sorry. I pun tak perasan bila masa I punya internet ni to disconnect. I takut anak-anak I main Swiss wifi ni. Okay, tak apa. Saya baru nak What? beritahu sir. Tapi saya dah termakan. Okay, tak apa. Sebab I pasal I tanya-tanya. Ada soalan? Tak ada soalan? Tak. Kenapa semua diam budak-budak ni? Bila I tutup I punya slide tu, lah patutlah dah terkeluar punya. Okay, Right. so I share balik I punya slide tadi sekejap I rasa ini the second time kan kita kena macam ni kan? Ya. Yes. Okay, tak apa. Okay. I share balik Cuma sampai mana kita cover tadi sebelum I terputus tu, I tak ingat dah. Tahun. Saya tengah explain pasal tahun yang dia kata assume 1 Oh, tahun pasal ada tahun tadi. 360 hari. Okay. Sekejap dia tengah nak share. Boleh nampak tak slide dia dah share tadi? Belum. Dapat tak? Dah. Nampak. Dah. Ah. Okay, good. Okay.
kita recall balik. Yang pasal total sale ni dapat tak tadi yang cerita? Dapat. Dapat. Okay, so sampai yang ni kan 265 kan? Okay, good. I ulang balik. Now, kat sini ada isu yang seterusnya. Isunya ada apa? Nak gunakan yang mana? Okay, now. If the question give you one sentence macam ni. Satu ayat begini. Okay, ataupun maybe ayat dia lebih kurang macam ni lah. Okay, assume 1 year is 360 days. Ataupun 1 year is equal to 360 days. So kalau dia dah bagi begini, maksudnya dia minta you calculate average collection period menggunakan 360 hari. So guna yang ini, gantikan dia. Tetapi kalau soalan itu silent, dia tak cakap nak guna 360 dan gunakan 365. Okay. Tak payah pening-pening kepala nak tahu tahun ini tahun lompat ke, tahun tak lompat ke, tak payah. So jawapan dia formula sama ada 360 ataupun 365. 360 jika dia maklumkan dalam soalan. Jika dia tak maklumkan dan gunakan 365 sahaja. Okey. Dapat? Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, okey. So jawapan dia, since jawapan dia dalam bentuk days. So bila jawapan dia dalam bentuk days, agak tak logik lah kalau jawapan you dalam bentuk perpuluhan. Betul tak? Bila you calculate, tiba-tiba you dapat perpuluhan. 26.5. Mana ada 26.5 hari? Macam mana you nak explain 26.5 days ni, 26 hari setengah? Tak boleh. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat unjuran ataupun anggaran, okay, maybe lebih kurang dalam 27 hari, 27 days. So boleh diterima. Menitusi jawapan dia dalam bentuk jawapan bulat. Okay. Jangan you letak dalam perpuluhan. So you round up you punya answer. Okay, bundakan. Alright, dapat? Boleh? So itulah yang I cakap tadi yang terputus tadi tu. Okay. Next one adalah profitability ratios. Okay, so kat sini ada 3 ratios lah under profitability. Now let's look at the function of this ratio. So this ratio will help user to measure the performance of the business during an accounting period. So profitability ratio adalah ratio antara ratio yang paling utama yang selalu menjadi perhatian investor dan shareholder. So penting lah. Alright. So jawapan dia kesemuanya dalam bentuk percentage, majority. So the higher this risk, the more profitable is the company and therefore indicates that the company is efficient. Okay, now let's look at the first ratio. Oops. First ratio will be gross profit margin ataupun GP margin. So this GP margin will tell us about the profitability of the company for a particular accounting period before any expenses were paid. Okay, sebelum mana-mana perbelanjaan ditolak. That's why namanya gross profit margin. So how can you calculate your gross profit margin? Senang je. Gross profit bahagi dengan total sale. So tak kisahlah kredit ke, cash ke, totalkan dia, jumlahkan dia. Okay, so bahagikan dan convert into percentage. Time 100%. So for example, katakanlah you dapat 40%. So what do you mean by this 40%? Comment. So comment dia macam bawah ni lah. So a gross profit margin of 40% indicates that for every 100 ringgit of sales made by the company, the gross profit was 40 ringgit before any expenses were paid. Sebab dia 40 per 100 kan. So 40 ni adalah GP, 100 ni adalah sales. So maksudnya untuk setiap 100 ringgit jualan yang you buat, you akan dapat untung kasar sebanyak 40 ringgit sebelum mana-mana perbelanjaan lain ditolak. Okay, right. Look at example 13.5. Okay, you tengok dekat example 13.5, page 198. So kat situ dia ada bagi 2 tahun. Okay, 20x2 and 20x3. So you can see that sales for each year 7 and 8,000 respectively. And then the gross profit for each year 1,004 and 1,000 ringgit for both years. Okay, and then they shows you the GP margin. You can see that GP margin for 20x2 20%, but 20x3 12.5%. Berbeza kan? Walaupun sales tahun yang ketiga tu lebih tinggi, tapi bila tengok GP margin tahun kedua lagi tinggi 20%. Tahun yang ketiga jatuh 12.5%. So komen you boleh tengok dekat point nombor 1 dengan nombor 2 tu lah. For every 100 ringgit of sales, 20 ringgit gross profit was made before any expenses were paid. Next, for every 100 ringgit of sales, 12 ringgit and 50 cent gross profit was made before any expenses were paid.
Tapi kenapa dia jadi macam tu? Kalau you buat comparison kan, sometimes soalan dia minta you buat comparison. Dia minta you buat perbandingan tahun semasa dan tahun sebelumnya. So macam ni dia buat perbandingan. You can see that the amount of sale increases but the GP margin has fallen by a relatively greater amount. Itu yang saya kata tadi. Jualan pada tahun yang kedua dengan tahun yang ketiga, tinggi lagi tahun yang ketiga punya jualan. Tetapi kenapa untung kasar dekat tahun ketiga lagi rendah daripada tahun yang kedua? Sebab apa? Sebab apa dia berbeza kat situ? Agak-agaknya. Why? Why do you think 20x3 12% as compared to 20x2 20%? Gross profit rendah. rendah. Kenapa gross profit boleh rendah? Cost Yes, cost good dia of goods meningkat. sold ataupun cost of sale dia lebih tinggi dalam 20x3. Mungkin harga bahan mentah meningkat, purchases increase, tapi sales masih sama. Tengok reasons dia tu, A dan B. A dia kata apa? The cost of good increases while the selling price remains unchanged. For example, macam tadi kan saya bagi contoh my wife jual tudung. So tahun lepas katakanlah modal sehelai tudung RM4. So harga jualan RM10. Jadi dia untung RM6. Betul tak? Tahun yang sekarang ini harga jualan masih kekal RM10 tapi harga kos tudung dah naik RM2 kepada RM6 sehelai. Jadi berapa keuntungan kasar dia? Jatuhlah RM4, betul tak? Sebab apa? Sebab harga bahan mentah naik tapi harga jualan masih kekal sama. So itu menyebabkan tahun ketiga tu cost profitnya jatuh. Okay, ada satu lagi apa? In order to increase sales, selling price was being reduced. Okay, mungkin harga bahan mentah sama. Tapi disebabkan you nak meningkatkan jualan, you turunkan harga jualan you. So bila harga jualan turun, lagi banyaklah orang beli kuantiti. Contohnya macam apa yang telah berlaku sekarang. You tengok mall sekarang kan, you masuk mall dah macam kata rumah hantu dah, tak ada orang. Kosong aja. Tapi you tengok kedai-kedai dalam dia, dah start letak promotion. Buy one, free one contohnya. 40%, 50%, 60%, 70% discount, nampak? Harga bahan mentah sama, tapi harga jualan tu dia dah kurangkan. Sebab tak ada jualan, tak ada sales. Orang tak membeli sebab orang takut nak keluar. Tapi sewa kedai masih kena bayar. Gaji pekerja masih kena bayar. So nak tak nak dia terpaksa turunkan harga jualan dia. Dapat sikit pun tak apa, janji boleh cover kos-kos yang berkaitan. So begitu. So that's why GP margin dia berbeza. Telah berbanding tahun kedua dan tahun yang ketiga. Okay, so itu that will be the reason. Okay, next will be net profit margin. So berbeza sikit dengan GP margin yang mana net profit margin will use to measure the profitability of the company for a particular accounting period, and it indicates what is available to the owner of the business after consider all the expenses incurred. Meaning to say kita nak tahu kita punya margin keuntungan selepas kesemua perbelanjaan kita bayar. So that is why dia punya formula will be net profit divided by sales time 100%. So jawapan pun dalam percentage juga. Contohnya macam ni dia bagi jawapan 25%. Maksudnya 25% lah. So maksudnya apa? Net profit RM25, sales RM100. So ini adalah sales. Alright, that's why dia punya comment. A net profit margin of 25% indicates that for every RM100 of sales, the net profit was RM25 after all expenses were paid. Tadi before kan, before expenses were paid. Yang ini after all expenses were paid. Okay, dapat. Alright, so kita tengok contoh 13.6, you can see that 20x2 punya net profit 10. Tapi 20x3 berapa tu? Betul ke 16.25? 500 macam salah je. I calculate balik. I rasa macam salah. Betul ke? 500 bahagi 8,000. Oh, actually 6.25 bukan 16. Betul kan ya? 6.25%. Bukan 16. Tapi komen dia betul. Tengok komen dia. For every RM100 of sales, RM6.25 net profit was made after any expenses were paid. Okay. Tapi kadang-kadang boleh jadi juga. Macam yang dalam calculation tu boleh jadi. Dia punya net profit 10 untuk tahun kedua. Tahun ketiga naik 16.25. Tapi
masa you tengok example 13.5 tadi, 2002 tahun yang kedua tu lagi tinggi kan, dia punya gross profit berbanding tahun yang ketiga. Tapi bila tengok tahun yang bila tengok net profit dah terbalik pula. Boleh jadi sebab apa? Mungkin tahun yang kedua tu expenses lebih tinggi, operating expensesnya lebih tinggi berbanding tahun yang ketiga. Tahun ketiga mungkin dah kurang perbelanjaan, sewa dah turun ke, pekerja dah berkurangan ke, kan, banyak kos-kos yang telah disekat. Tapi masa 20x tu semua pekerja ramai, kedai banyak nak kena sewa, bayar sewa. Sebab itulah dia punya net profit dia jatuh berbanding dengan tahun yang ketiga. Boleh jadi juga. Okay, so that will be net profit margin. Ada soalan nak tanya regarding your net profit margin? Any questions? Ada soalan? Ada? Tak ada? Okay, good. Right, now let's go to the final or the last ratio under profitability, which is return on investment or return on capital employed. So this will be what I can say the mother of ratios. Mother of ratios maksudnya ini adalah ratio yang paling terulung sekali lah kalau kita compare dengan semua ratio yang kita discuss tadi. Ini yang paling utama sekali. ROI ataupun ROCE, return on capital employed. Okay, it will measure the amount of operating or profit obtained from each ringgit of asset in the business. Alright, kita akan tahu berapa banyak keuntungan berbanding aset yang kita ada. Right, so the formula will be net profit divided by capital employed times 100%. So, how can you calculate your capital employed? So, you have two formula down here. Formula yang pertama adalah menggunakan total asset tolak current liability. Total asset ni apa? Non-current asset campur dengan current asset. So, dapatlah total asset tolak current liability. So, you akan dapat capital employed. CE lah, I namakan dia sebagai CE, capital employed. Kalau soalan tu dia tak bagi total asset dan current liability, tapi dia bagi owner's equity dan non-current liability, then you boleh gunakan formula yang kedua, OE plus NCF. Okay, so ini adalah formula yang pertama, ini adalah formula yang kedua. Okay, so you boleh gunakan mana-mana dua formula ini in order to calculate return on capital employed atau return on investment. Okay, so you can look at the example then 13.7. Okay, they give you the statement of financial position as at 30th June 2023. Okay, and then they calculated for you return on investment. So the net profit will be 15,000, the capital employed will be 35,000. Dia menggunakan formula yang pertama lah, total asset tolak dengan current liability 30,000. So dia dapat 35,000. So divide both of them times 100%, then you get 42.9%, 42.9%. So apa maksud 42.9% tu? Aku contohnya, maksud dia 42.9 bahagi 100 lah. So macam mana you nak komen? Sebab dia tak bagi komen dalam tu. So how can you comment? So komen dia contohnya kalau you boleh buat, for every 100 ringgit of capital employed or used by the business, okay, the business able to generate RM 42.90 of net profit. So that will be the comment. Okay, sempat salin tak? Sempat salin tak? Tak sempat. Ya, Sir. Tak sempat sir. Tak sempat. So, tengah-tengah lah. Okay, Salin, I cakap ni Salin. Komen je ni sebab komen tak dibagi dalam ni. Dalam buku tak ada komen. Yang lain ada, yang ni tak ada. Return on investment. Salin. Bentar je. Okay. Salin, tulis je dalam textbook tu je ataupun tak apa. Tulis je dalam textbook tu. Dah, sedia? Dah. Dah, yang lain dah Conteng je dalam textbook tu. Okay. Komen dia lebih kurang sama macam tadi, net profit tadi. So, for every 100 ringgit, okay, for every 100 ringgit of the capital employed or used, of the capital employed or used by the business, comma, by the business, comma, the business able to
the business able to generate RM 42.90 42.90 lah. RM 42.90 sen of net profit. Dapat? Able to Able to generate okay. RM 42.90 net profit. Kalau yang dah dapat, type dalam chat supaya semua orang boleh dapat. Senang. Sekejap saya typekan. Okay, type dalam chat. So nanti yang lain copy daripada chat aja. Okay. Okay, dapat? Alright, boleh? Boleh. Okay, ada soalan nak tanya? You have any question? Tak. Tak ada. Tak ada sir. The illustration, you boleh gunakan illustration 13.4 tu. You tengok, dia bagi trial balance. Okay, so they ask you to calculate semua A sampai F. Actually dia ada 7 kesemuanya, dan normally in your past exam, in your final assessment, they will not ask all lah. Okay, dia mungkin akan tanya 5 ke 4 daripada 7 ini. Cuma yang mana dia nak tanya, itu kita tak tahu. Okay, kalau you tengok dalam video past exam question kan, so dia takkan tanya semua. Dia akan tanya 4 ataupun 3 atau paling banyak pun 5 kot, saya rasa 5. 5 daripada 7 ratio yang semua yang kita ajar ni, yang kita dah belajar ni. Okay, so you tengok macam ni dia buat in term of dia punya calculation and so on. Cuma dia tak ada comment lah, because soalan memang minta you calculate and comment. Alright, so you can try any of your past exam question. So memang dia akan keluar final exam. Dalam quiz tak ada lah, final assessment memang ada. Every semester soalan ratio ni memang keluar. So you boleh cuba mana-mana soalan yang ada. Kita kena hafal dia punya formula. Nak buat dia punya formula, boleh? Buatlah formula tu. Formula memang tak akan dibagi dalam exam. Oh, okay. Yeah, formula will not be give to the student during exam. So meaning to say you kena memorize lah. Okay, so bila you nak buat workings tu, you nak start dengan formula boleh, ataupun tak nak pun tak apa, terpulang lah, because tak ada markah kepada penulisan formula tersebut. Markahnya adalah konten dia, 3 tersebut yang ada markah. Tapi kalau selalunya student buat macam tu, supaya dia tahu apa yang dia nak kena buat. Dia akan katalah soalan tu minta, okay, calculate GP margin. Dia buatlah GP margin, cost profit, bahagi sale, kali 100 lah. Baru dia buat calculation dia. Itu biasalah, itu biasa. Macam tu. Okay. Dapat? Lepas Ini soalan nak tanya? tak Ada je. lagi soalan nak tanya? So kalau you ada Tak buat ada, mana-mana sir. soalan ni selalu soalan nombor 4. Kalau dalam soalan final exam, okay, part B question 4. Normally, part B question 4. Soalan yang last sekali. Okay. Okay. Okay, dapat? Alright. Okay, ada lagi soalan nak tanya? So kat sini I ada bagi contoh lah kalau dalam slide ni kan. Say semua ni I bagi contoh, so kalau you ni calculate lah ketujuh-tujuhnya menggunakan data yang kita ada ni. So you boleh buat. This one for your own exercise lah. Okay. Right. Ni kan dia minta nak buat tu semua. So cubalah buat. Alright. Okay, so that's all for our chapter today. Okay. Right. So ada soalan nak tanya lagi? Oh. Ya ada. Okay. Mayo. Right. Ada sir, tapi dia macam nak minta sir explain meaning dia. Boleh Apa? ke? Apa? Maksud accrued income, accrual tu, accrued. Like macam dalam